আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিকাশ দেববর্মা মহোদয়। মহাসমাধির মধ্যে রয়েছেন, এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে রয়েছেন তেলিয়ামরা বিএসসি চেয়ারম্যান মুঙ্গিয়াকামী সুনীল দেববর্মা মহোদয়। साथ चले हम साथ रहे मंजिल एक हमारी प्यार हो हर दिल में। প্রয়োজন গাছ লাগানো তথা ওকে বাড়িয়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের যা যা করণীয় প্রত্যেক কিছু আমাদের করণীয় প্রত্যেকেরই প্রয়োজন। ধন সম্পদা। আমাদের অতিথিদেরকে অনুরোধ রাখবো প্রত্যেকে ওনাদের আসন গ্রহণ করার জন্য। শ্রীযুক্ত বিকাশ দেববর্মা মহোদয়কে আমাদের এই অনন্য প্রচেষ্টাকে আমাদের সবাইকে এবারে আমাদের উদ্বোধন হয়ে গেল। আগামী দিনও চিনি সরকার যে খাইना नांगौनि खायनाय महानि विधानसभा लायो जों टीचार ते हेडमास्टर आवनो आं विशेषकै मनोज बाबुनो आं बेलाय हामबायो। एक समय मो मंगिया गामि फरायसा मोनसे पास खाया दाबो बिनि चाय दंमोनबाय दाबो बर'नि चेनेलाव फार्स्ट डिभिजन पास खाय दंगो ते बर'नि गार्जेन आवनो बेलाय हामबायो मोसाबोदैनो पढ़ाशुनाव बर'नो सहयोगिता खायना बागै मासाय आमाय मानयाफोनो जोंनि मंगिया गामि मोसोब गोनांगुया गोरैमानो उजागा जे बरफ दंनाय गोरैमानो हायफोनो बर'नि चेनेलाव बेलाय पढ़ाशुना आंथों खेला दुला आंथों जेखुनु जायगायाव थाना थाखाय सारा भारतबर्षनि बायाग रमै त्रिपुरानि कोनो मन्त्रिनि एरियाव मध्यहाय कोनो दाउ पर्यन्त बुमुं खायमैया आबो जोंनि म स्कुल अनेक आगुबै दङ बुमुं खाय दङ। आं आसा खायो बोसागाव म स्कुल तेबो नायथावखायै सारा त्रिपुरानि एक नाम्बार खायो होनना आं खायो आसा खायो कारण उनाव जारा फरायनाय दं बखारि परि दङ बोसगांगो तेबो आगखौ उनावनि जानाय खोनाय दं डाक्टार इन्जिनियार अफिसार कत कत रंथों ते जेखुनु फरायनो थांदिनि असुबिदा थाखाय फरायनो थांदिनि रां फैसा गोरिं थाखाय जों सरकार दङ एसटी कर्पोरेशन हईते आगे 5 लाख দিব तब 10 लाख लोन নাই मानो যদি डॉक्टर इंजिनियर কাহার কাম পোস্ট যদি লাগে যদি পরিণাম গায় যে কোনো চ্যানেল যদি পরিণাম কোনো রাং করিং গায় নর आं बाय যোগাযোগ খাইদি বসাপতি পরিণাম বাগै आं नरमनि लगि दङ ओंखाय स्कुलनि जे समस्या दंमानि म आं नाय दङ ते आंनि डिपार्टमेन्ट हईदेल पुरो बुरि रंनि हस्टेल करिखो बुरिनि हस्टेल बा आं सेंसन खारिखा आगामी दिनों बुरि रंग दङै परिनाय सुजुदरंनि सहयोगिता नांगौ आगामी मंगिया गामिनो तेम सिं सासा खायना बागै ओ मंगिया गामिनो सिं सासा खायना बागै नरक सिंबाय सहयोगिता मा खायनाय जेदिगो वातैयावो यांगो साथि मा चांनाय साथि चाया हागाय कुनो दिना आगुगै माया सरकारनि लगि तंना नांगौ सरकारनि लगि तंया हागाय आगुगै माया हांगौ आबायनो जिनि दफारक जों गोपाल खामिया जेदिगे वातैयावो यांगो साथि चाया
abai makana sang punsa uklo klayu buni to pharo hakai cabaya nongbaya nok kaham nok tui kaham lama kaham buni to pharo buni to kami baksa sang ako maya abai makana dong thana request kayo ang bidan sabani no norong ni bidan sabani no norogano vote digoi pass kain hoga norogano daitto khaye kaham kaye MLA saram hoga ang MLA pore mantri kha norong ni bising te ano vote diman bising te kabang khaye pass khariwo ang no ano bidan sabha pavitro bidan sabha pathoka tabok norong no nainani daitto ani ang bus kawa je nangmani jini mongya kameni bagai je khaina namani ang khainai norok যে কোনো সময় আমি মালাই মানো সহযোগিতা খাই মানো নরমনি গানা সানি নবো যে কোনো সময় আমি ফোন খাই মানো আর নরমনি লগি তঙ্গ বসকাঙ্গ নরক মাস্টার বাই টিচার বাই মিলিগই মই স্কুল বাহাই দিতে বসকাঙ্গ কাহাম খাই মানো বাগৈ মাস্টার টিচার গই কাহাম খাই মা মালাই নাই